So guys, kay humanam ako panlaba, di anasag ko sa inyong mga newsfeed, magtikaw-tikaw no. So guys, engaging and authenticity sa video. So, usa may buti pasabot ana, no? Engaging. Subot pasabot guys nga ang kanang engaging nga video, kanang makaikag jud sa tao sa pagtan-aw, nga mo hook up jud ang tao sa pagtan-aw sa inyong video. So sa inyong mga kasinatian, well, mag-scroll up ako sa inyong cellphone, makita gid ninyo ang mga content creator nga mga master na kaayo nga kana bitaw ang ilang pamaagi nga mo-hook up ang tao sa ilang mga video kay kana bitaw pinaagi sa ilang tingog nga alive kay isal photo this video like that mga ingon ana ba no. So mauna siya pamaagi sa ilang pag himo sa ilang video nga mo-hook up or kana bitaw mga naiuban nga maguna ang ilang mga questions niya ang ilang answer adto na sa kana gani awahian kay para syempre kita sa mga interesado ka istanan maminaw jud og tan-aw sa iyang video kung unsa man tong iyang mga question nga labi na mga informative na mga video no kay kasagaran di sa mga viewers mga ganahan sila mga informative na mga video like about sa mga health, di ba? So, ingon ana na siya guys, mauna siya gitawag og engaging na mga video now. Ari na pudta sa pag-edit kung kinsa man tong mag-edit bitaw video. So, naay uban nga mga features sa to sa editing app nga maoy hinungdan nga makapablurry sa inyong video like mga video effects like mga video effects sa CapCut na ana siya mga features nga makapablurry sa inyong video. So ang ako suggest ninyo guys nga pilion lang yun ninyo ang video effects nga dili maka jeopardize sa inyong video kay kung maka jeopardize na siya dili na siya recognize ni Meta or ang AI maglibog siya kung nganong naingon ato ti mo video sa sinugdanan okay kaayo dili siya blurry and then the end. So ang pag-edit mo good guys dili lang jud na siya basta-basta no kinahanglan gid ta nga mopili ta og features nga dili maka-jeopardize sa atong video. Okay, so kasagaraan bisag asa ka nga editing app na agid na ang mga features nga mga video effects nga makapa-jeopardize. So amping-amping lagid tas guys sa atong pag-edit og video.